Istine i zablude, šta smije, a šta ne smije u kompost. Kompost je srce svakog prirodnog vrta, tihi laboratorij ispod naslaga lišća i biljaka, gdje mikroorganizmi, gliste i sitni insekti neumorno rade na stvaranju najkvalitetnijeg humusa. Ipak, upravo zato što je kompost živ ekosistem, veoma je važno znati šta u njega smije, a šta može napraviti više štete nego koristi. Mnogo je zabluda koje se prenose od vrtlara do vrtlara, pa je vrijeme da razjasnimo neke od najčešćih. Prvo, istina koju mnogi zanemaruju. U kompost smije ići mnogo više materijala nego što ljudi misle. Sve što je biljnog porijekla, trava, lišće, ostaci povrća, kore banane, ljuske od jaja, opalo voće, zeleni rezidbeni otpad. Idealno je gorivo za kompost. Čak i karton i neštampani papir, ukoliko su rastrgani, odlično služe kao smeđi ugljeni materijal koji održava ravnotežu vlage. Još jedna istina. Drvenasti materijal poput grana, pidevine i sitnih komadića drveta smiju ići u kompost, ali se sporije razgrađuju. Zato je preporuka da se grublji materijal obavezno usitni kako bi se ubrzao proces. Mnogi misle da je pepeo idealan dodatak kompostu. Istina je, može biti, ali u malim količinama. Previše pepela podiže pH vrijednost i ubija korisne mikroorganizme. Dakle, malo pepela je dobro, ali nikako ne pretjerivati. A sada malo o zabludama. Jedna od najvećih grešaka je ubacivanje bolesnih biljaka i zaraženih plodova. To je nešto što nikada ne smije u kompost. Gljivične spore, bakterije i virusi preživljavaju dovoljno dugo da zaraze tlo kada kasnije rasipate kompost po baštama. Isto važi za biljke napadnute štetnicima. Jaja i larve lako prežive proces razgradnje. A šta je sa korovom? Česta zabluda je da se nijedan korov ne smije kompostirati. Istina je da se smije, ali samo korov bez sjemena. Ako ubacite korov u fazi cvjetanja ili sa razvijenim sjemenom, rizikujete da se te iste biljke kasnije ponovo pojave u vrtu. Tu su i ostaci hrane životinjskog porijekla. Meso, kosti, masnoće, mliječni proizvodi ne smiju u kompost. Oni privlače glodavce, stvaraju neugodne mirise i remete proces razgradnje. Iako postoje komposteri koji mogu obraditi i takve materijale, to nije standardni vrtni kompost. A sada malo o citrusnim korama koje su često predmet rasprave. Istina je da smiju u kompost, ali u umjerenoj količini. Dobro ih je usitniti kako bi se lakše razgradili. Miris citrusa tjera štetnike iz komposta, a sa druge strane previše citrusa zakiseli kompost i usporava rad glista. Dakle, može, ali uz mjeru. Vjerujem da svi pretpostavljate da plastične, gumene i sintetičke materijale nikada ne treba stavljati u kompost. Ali znate li da ne smijete stavljati čak ni one na kojima piše oznaka biorazgradivo, jer taj proces često traje mnogo duže nego što mislimo. Jedan od najdragocjenijih sastojaka komposta tako je i stajski gnoj. Stajski gnoj poželjan je sastojak svakog komposta jer će ubrzati biološku razradnju sastojaka u kompostištu. Ukoliko ga nemate, slobodno u kompost povremeno umješajte čistu zemlju iz šume ili obližnje livade. I na kraju najvažnija istina. Dobar kompost se ne stvara samo od onoga što smije, već od ravnoteže materijala. Potrebni su i zeleni i smeđi sastojci, dovoljno vlage, ali i zraka. Ako to imate, kompost će raditi za vas tokom cijele godine. Kvalitetan kompost trebao bi biti temelj svakog kvalitetnog vrta. On će poboljšati plodnost tla, spriječiti njegovo zbijanje te blagotvorno utjecati na zdravlje biljaka.
Zadnja preporuka je svakako da sve ostatke i viškove stavljate u kompost, pa to dodajete u tlo i sadite biljke. Dodavanje ostataka po vrtu za mene nije opcija. Uvijek je bolje pripremiti kompost, pa sa sigurnošću to dodati oko biljaka da ne bude neželjenih posljedica. Pratite redovno naše savjete kako bi vaša avantura vrtlarenja bila što uspješnija. Naš trud podržite sa lajkom. Pišite nam vaša iskustva u komentarima i uživajte u zdravim biljkama.